Welcome to Global Entrepreneurship Week 2021, with 200 nations hosting national campaigns to inspire more of their citizens to consider the path of entrepreneurship. We'll hear from celebrity entrepreneurs like Sir Richard Branson, inspiring more young people to follow in their footsteps. And we'll hear from corporations like FedEx, who are helping to make it possible for some of those left behind communities to participate in this great entrepreneurial renaissance. And whether or not it's cities like Kansas City hosting hundreds of events, or whether it's individuals reaching out across national boundaries on Zoom to collaborate, we're going to see a lot of work underway in trying to tackle and experiment with addressing the big challenges of the world. And while we have big challenges, GW this year is aligned with COP26, the climate change conference. But naturally, beyond big issues like that, the world also faces recovering from this pandemic. We hope to reboot, rethink, and regenerate our economies as a result of taking a global approach to how we can build back our societies in a better way, make them more inclusive, more equitable, and indeed ones that leverage the power of their entrepreneurs. And entrepreneurs is what this week's campaign is going to be all about. They're the ones we're going to be shedding the spotlight on. We are going to be releasing the information about the top 25 entrepreneurs in the world emerging from our Entrepreneurship World Cup competition. Very, very exciting. We had 200 countries participate and 100,000 entrants, so look out for that. You know, entrepreneurs are perfectly made for this era. They're comfortable with uncertainty. They're comfortable with the lack of predictability. They don't mind. In fact, they thrive when someone sets the reset button and someone shakes up and changes all the rules, because it means all of a sudden there's lots more experimenting to be done, teams to be formed, solutions to be tested, and opportunities to be explored. So we hope you'll be part of Global Entrepreneurship Week. Go to gew.co, find an activity in your community. If you can't find what you're looking for, join us on social media at hashtag GEW2021. Thank you and happy Global Entrepreneurship Week. Nanti kalau pas ada diskusi-diskusi gitu, misalkan antara dua belah pihak ya, itu dipin aja jadi kelihatannya bagus di layar. Ini pembicara ada 3, jadi nanti biasanya ya bisa dipin. Dari aku cuma 4 orang. Jadi misalnya gini, ini kan ada diskusi-diskusi tuh, nanti ada diskusi Andri dengan Andrew itu pin 2 orang, terus Okay. Andrew dengan Margaret itu 2 orang gitu. Jadi lebih bagus gitu kelihatannya. Jadi yang dipin yang pas diskusinya aja ya. Oke. Aku di rundown aja deh. ada di rundown. Aku buka sekarang aja deh. Oke, 1, 2, 3. Hello, Andrew. Hello, Andrew. Nice to see you again. Andrew. Nice to meet you, Margaret. Nice to see you again. Hey, nice to meet you. I'm feeling at home among ASEANs. I'm a Filipino. Oh, okay. I miss home. I couldn't go home because of the pandemic yet. Where are you right now? Are you? I'm in Geneva. Oh, That's where headquarters is. That's why, yeah. Right. I hope to go home this Christmas, hopefully. Hopefully. Wow, far from home. I know. I miss the Filipino food. Yeah, I can imagine. Mas Andrew lagi. Mas Tara bisa mulai video aja mungkin karena udah ada. So we start with a illustration video, Andrew, while we're waiting for the participant to check in. So we will start with the video illustration for 3 minutes, I think. Okay, where's the share sound?
The uniqueness of quality products starts from the fact that usually the gift for us, it needs to be functional. It has to be useful. A lot of products inspired by the nature. Most of our customers are from the big cities, and then they don't see the nature anymore. The sales varies from year to year, but we have quite a strong growth in Europe. So mainly, let's say 60% goes to Europe, and 20% goes to the US, and the rest is distributed all over the world. We own about 10 trademarks around the world. For example, we have China, Hong Kong, Australia, Japan, USA. Trademark plays a very important role for us in entering very important markets. For example, in China, if we don't have the trademark, we cannot really sell in the high department store. It's a one-time payment, but then it protects you for a long time and it keeps you in business for a long time. In order to grow a business, you need to be protected. In order to grow your brand, people need to know that you are the original owner of the brand, or else anyone would do it, and then anyone would just copy the product and then copy the brand and then sell to the market. I would recommend to study very hard about intellectual property, including the brand registration, because this is an essential tool to get to the world stage. It's one of the most important criteria to achieve. Okay, I think we can start the event because ini udah mulai interpretasinya ya Mbak Novi ya. Mbak Novi, Mbak Raven. Halo. Halo, can you hear me? Kalau Saya mereka kedengaran lagi nggak? di interpretation room, mereka nggak bisa, Oke. kalau ngomong nggak kedengaran sama kita. Oke. So kita akan memulai acara malam ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar strategi intellectual property untuk entrepreneur. Saya Iskandar Julkarnain, General Manager dari Wordsmith Group yang akan menjadi host untuk acara malam ini. Dalam seminar malam ini ada dua orang entrepreneur muda dengan background industri yang sangat berbeda dan akan berbagi perjalanan mereka dalam memulai dan membesarkan bisnis masing-masing, terutama dalam kaitannya dengan strategi kekayaan intelektual. Mereka adalah Andri Mahendra dan Margareta Astaman dari Indonesia. Sesi sharing malam ini akan diperkaya dengan presentasi dari Andrew Ong dari WIPO mengenai strategi IP untuk entrepreneur, serta kita akan melihat bagaimana Andrew memberikan advice baik kepada Andri dan Margareta perihal strategi IP mereka masing-masing. Kemudian sesi akan ditutup dengan tanya jawab dengan audiens yang diharapkan bisa menjadi diskusi yang bermanfaat dan membuka wawasan. Untuk lebih jelasnya saya akan share untuk rundown malam ini. Silakan Mas Tara di-share rundownnya. Oke, jadi sesi pertama, kedua, dan ketiga akan diisi oleh pembicara 1, 2, dan 3. Setelah itu akan dilanjutkan dengan diskusi antara Andrew dengan pembicara pertama dan kedua, lalu sesi terakhir, audiens boleh bertanya atau menyampaikan pendapat baik kepada pembicara 1, pembicara 2, atau pembicara 3. Saya juga perlu menyampaikan bahwa dalam acara ini kita menggunakan layanan interpreting dari Wordsmith Group yang sudah berpengalaman menjadi interpreter untuk seminar, workshop, dan konferensi berkelas dunia. Jadi pastikan Anda berada di channel yang tepat sesuai dengan preferensi bahasa Anda. Oke, baiklah agar efektif, kita akan langsung mulai dengan sesi pertama dengan presentasi dari Mas Andri Mahendra. Silakan Mas Andri. Slide-nya. Oke, untuk Mas Andri ini ada sedikit introduction. Andri Mahendra, nama lengkapnya adalah pendiri dari Nix Lab. Nix Lab ini adalah sebuah power supply yang dapat membantu industri untuk meningkatkan efisiensi daya, tetapi dengan ukuran perangkat yang tidak memakan tempat.
Bermula dari kelas inkubator di Sydney, Mixclap memiliki misi untuk membuat internet lebih cepat dan lebih efisien. Silakan Mas Andri untuk memperkenalkan diri lebih lanjut. Silakan. Ya. Terima kasih sebelumnya waktunya. Selamat malam semua. Selamat pagi untuk Andrew di Swiss. Ya, nama saya Andri. Jadi company kita bergerak sebagai chip fabless company. Kita mengembangkan sirkuit elektronik dan fotonik yang bisa diaplikasikan di data center, AI, dan kuantum. Kemudian saya juga lulusan dari Sydney, Australia, dengan gelar PhD di Electrical and Information Engineering, juga pernah kerja di semiconductor industry di Korea Selatan selama 6 tahun, dan di IBM Watson New York, US, dan juga mengerjakan 1 tahun Lockheed Martin Project. Saya juga pernah mendapatkan US patent granted bulan lalu, dan beberapa aplikasi paten yang sedang kami proseskan. Terima kasih. Oke, silakan ke presentasi ya, Mas. Ya. Ya, jadi 90% dari data center sekarang masih menggunakan copper wire atau tembaga istilahnya. Maaf, agak kepotong slide-nya ya. Oke. Ya, ini menyebabkan banyaknya tidak efisiennya daya disebabkan oleh panas yang berlebihan, kemudian juga ada CO2 production dari power consumption dari power yang memberikan daya kepada data center, dan juga internet akses lambat. Nah, yang kita propose adalah teknologi di mana kita menggunakan teknologi cahaya yang mampu meningkatkan transfer daya di data center ataupun di link telekomunikasi 100 kali lebih cepat. Jadi kalau kita pakai handphone, kita mainan internet, kenapa sih lambat? Itu ada jalur itu yang berpengaruh menggunakan copper wire. Nah, sekarang sudah mulai fiber optik, tapi kita ingin di data center lebih efisien lagi menggunakan teknologi cahaya. Nah, kita leverage juga CMOS processing. Ini adalah proses fabrikasi elektronik yang mempermudah manufaktur di skala besar. Next. Ya, jadi market kita sebenarnya mulai tahun 2017, tapi kita selama 3 tahun terakhir menjual produk box yang ada di sebelah kiri hitam di bawah. Nah, ini diaplikasikan di R&D di data center, quantum, dan AI application. Kedepannya kita sedang mendesain chip untuk diaplikasikan ke skala yang lebih besar untuk ketiga aplikasi ini. Selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah ship produk kita ke hampir lebih dari 10 negara, kemudian lebih dari 50 customers sekarang, termasuk NVIDIA, US Army Research Lab, Fujitsu, dan banyak sekali customer baru juga dari Cina. Dan kita ada di 3 segmen, instrumentasi, AI, dan kuantum, kemudian di telekomunikasi dan data center aplikasinya. Selanjutnya. Nah, untuk masalah intellectual property, sejak 2017 sebenarnya kita juga mencoba mempatenkan ide kita. Jadi pertama kita membangun dengan membuat PT, waktu itu di Sydney, Australia. Kita buat 2 PT, 1 parent company dan operating company. Tapi sekarang kita move semuanya ke US, jadi ada 2 company ini. Yang satu adalah holding di IP, sebenarnya untuk proteksi kita kalau ada masalah tentang intellectual property. Kemudian ada operasi yang sebenarnya ini yang dealing dengan supplier dan customer. Nah, strategi dari intellectual property kita, biasanya kita kalau punya ide untuk menjual sesuatu, contohnya power supply extender yang kita buat sekarang, itu kita draftkan atau US atau Australian Professional Patent. Pada saat itu 2017 pengalaman kita submit sendiri, belum pakai patent attorney. Itu kita hanya
membiayai kurang dari $100 hanya untuk just submit the patent. Karena pengetahuan kita tentang paten ini pada saat itu masih tidak banyak, jadi kita pokoknya waktu yang paling tepat sebelum kita jualan, pokoknya kita register dulu. Jadi bayangan kita sih lebih ke arah waktu yang pertama kali disubmit ide itu. Kemudian kita rolling feedback ke customer, apakah ada yang mau atau enggak. Nah, di sini kita testing dengan menghubungin banyak calon customer. Nah, kita dapat good response, kita jual lumayan banyak, baru kita menghubungin patent attorney untuk membantu kita mendraftkan full patennya atau full patent yang sudah kita daftarkan setahun sebelumnya. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah cost sih. Jadi strategi ini mengurangi cost banyak sebelum kita tahu kalau produk atau ide kita layak untuk dipatenkan. Nah, setelah itu kita filing protection ke national entry. Ya syukur tahun kemarin kita granted untuk US patent dan kita masih planning exempt untuk Japanese and negara yang lain. Next. Ya, ini adalah salah beberapa portfolio kita. Kita juga punya trademarks, nggak cuma XDEX sebenarnya. Ada Expo dan ada Nix Lab sendiri. Kita juga register trademarks di Australia. Kemudian kita granted di US patent dan ini juga masih di-expand ke beberapa negara lagi yang kita masih terus proses, dan juga kita ada beberapa paten aplikasi baru untuk produk-produk yang akan kita launch beberapa bulan ke depan. Next. Ya, company kita sekarang based di US sebenarnya, Delaware C Corp. Kami ada tim kita sekarang 9 orang full time, tapi majority ada di Bandung, Indonesia. Ya, itu mungkin presentasi dari saya. Terima kasih, mohon feedback-nya. Oke, sebelum kita sampai ke feedback, kita akan sampai ke sana, tapi sebelumnya kita akan beranjak dulu ke Mbak Margi. Ini nama lengkapnya Margareta Astaman. Dia adalah founder dari Java Fresh. Dia mendirikan PT Nusantara Segar Global pada tahun 2014. Perusahaan tersebut sudah mengekspor berbagai buah-buahan lokal Indonesia seperti manggis, salak, kelapa, dan limau ke 19 negara di bawah merek Java Fresh. Silakan Ibu Mbak Margi untuk memperkenalkan diri lebih lanjut mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat malam semua. Terima kasih banyak sudah bisa bareng-bareng sama saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Margareta Astaman, tapi saya biasa dipanggil Margi. Saya adalah founder dan CEO dari PT Nusantara Segar Global. Oke, next. Berikutnya. Oke, mungkin ada yang nanya-nanya Java Fresh itu apa sih sebenarnya, terutama kalau audiens di Indonesia seperti itu ya. Jadi Java Fresh itu sebenarnya adalah satu merek dagang kami di bawah PT Nusantara Segar Global. Jadi perusahaannya sendiri adalah PT Nusantara Segar Global. Dan tujuan kami atau fokus kami adalah kami mau membawa produk Indonesia, terutama buah segar dan juga produk olahan makanan yang berbasis dari buah segar yang berkualitas premium dari Indonesia ke seluruh dunia. Seperti itu. Berikutnya. Oke, jadi sejauh ini kami sudah ekspor ke 19 negara di dunia. Salah satu pasar terbesar kami adalah di Eropa, di Cina, dan juga di Rusia. Jadi mungkin dalam minggu-minggu ke depan, perhaps you will see our products, Andrew, in the Geneva market because we will have shipments next week to Geneva as well. So next. Ya, ini adalah produk-produk yang kami punya pada saat ini, yang kami tawarkan. Manggis salah satu winning produk kami, lalu kemudian juga ada jeruk purut, lalu kemudian salak, duren, markisa, buah naga yang warnanya merah, mangga, dan sebagainya. Semua produk-produk yang sangat kental sekali dari produk asli Indonesia, seperti itu, yang kami fokuskan dengan kualitas yang terbaik. Berikutnya.
Oke, sejauh ini kami sudah bekerja sama, basis kami adalah kemitraan. Jadi kami bekerja sama dengan lebih dari 3.000 petani di Indonesia, sekitar 798-nya itu adalah petani yang sudah teregistrasi di Kementerian Pertanian. Kami bekerja di 3 pulau, di 3 area di Indonesia, antara lain Sumatera, Jawa, dan juga Bali, karena kami berusaha untuk mengikuti musim yang bergerak dari satu daerah ke daerah lain, sehingga kami dapat melakukan ekspor buah segar sepanjang tahun. Berikutnya. Oke, dan ini adalah 5 area tempat kerja kami. Kami selalu berbasis di pedesaan, di mana kami bekerja di Tasikmalaya, itu di Puspahyang, lalu kemudian di Yogyakarta, di Turi, lalu kemudian di Singaraja, Bali. Saya sekarang lagi ada di Bali pada saat ini, Banyuwangi, Jawa Timur, dan juga Payakumbuh di Sumatera Barat. Sejauh ini tim kami ada sekitar 200 orang, di mana 70%-nya adalah perempuan. Nah, lalu kemudian berikutnya itu bisa dilihat adalah beberapa standar kualitas yang sudah kami dapatkan. Kami memang sangat mengedepankan untuk dari sisi sertifikasi. Kami sudah mendapatkan Global GAP, Good Agricultural Practices, untuk sertifikasi internasional, di mana kami adalah perusahaan Indonesia ketiga dari sisi buah segar yang berhasil mendapatkan sertifikasi Global GAP secara internasional. Kami juga sudah menjadi bagian dari SEDEX, yaitu adalah Social Responsibility Certifications atau membership untuk eksporter yang memastikan bahwa bukan hanya produk kami aman secara pangan, tetapi juga melakukan perdagangan yang adil dan setiap orang yang mempersiapkan produk tersebut berada dalam kondisi kerja yang baik dan kondusif. Selanjutnya kami juga sudah ada di Badan Karantina Pertanian sebagai salah satu eksporter yang dapat melakukan inspeksi pertanian sendiri di packing house atau fasilitas kami sendiri. Berikutnya. Nah, sebagai salah satu perusahaan yang menawarkan premis yang ketika saat itu belum terlalu banyak dikenal di dunia, packaging dan branding itu menjadi salah satu poin yang sangat penting sekali sejak awal kami berdiri. Pada saat itu Indonesia belum terlalu dikenal sebagai produsen buah segar yang berkualitas di dunia, sedangkan yang kami tawarkan adalah produk Indonesia yang berkualitas, seperti itu, buah-buah yang memang mendapatkan disebut sebagai kualitas premium. Itulah sebabnya dari awal kami memang sangat fokus kepada packaging dan juga kepada pengembangan branding kami. Berikutnya. Oke, jadi seperti apa sih dari awalnya ketika kami melihat Java Fresh itu sebagai sebuah merek? Tentu saja perjalanan kami agak berbeda seperti itu ya. Buah segar kami juga nggak dealing sama patent dan sebagainya, tetapi dari awal kami tetap merasa bahwa branding merek Java Fresh itu adalah bagian dari kekuatan dan juga aset kami seperti itu, karena itulah salah satu yang memang kami mau reinforce, sehingga apapun juga produknya kami bisa menempelkan nilai yang sama terhadap produk tersebut. Itulah sebabnya sejak awal, bahkan meskipun si brand tersebut Java Fresh itu 7 tahun yang lalu belum ada yang kenal, nilai value-nya juga mungkin masih nol dan sebagainya, kami selalu berusaha untuk think big, untuk berusaha untuk melihat itu sebagai suatu hal yang besar dan melihat bagaimana proyeksi kita tentang nilai si brand tersebut. Bagaimana kalau misalnya si brand ini betul-betul bisa memenuhi visinya di dunia seperti itu. Dan apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan dan juga melindungi brand tersebut. Itulah sebabnya dari awal meskipun kami basisnya itu tukang buah gitu ya kalau di Indonesia sebutannya, kami cukup merasa fokus dan harus melakukan komitmen untuk mengembangkan si brand tersebut dan juga melindunginya. Itulah sebabnya salah satu inisial usaha kami yang paling pertama untuk melindungi brand tersebut adalah mendaftarkan merek Java Fresh di DJKI di Indonesia dengan satu kategori, yaitu fresh product kategori. Kami mendaftarkannya di tahun 2015, kami berdiri 2014, 2015 kami mulai merapikan brand guidelines kami, lalu kemudian memasukkan ke DJKI, lalu kemudian sekitar 2 tahun kemudian, 2-3 tahun kemudian, pada 2018 kami mendapatkan proteksi dari DJKI terkait dengan merek Java Fresh pada fresh product. Akan tetapi, slide berikutnya. Ya. Tuang gitu ya, seperti itu. Akan tetapi ternyata proteksi yang pada saat awal kita kembangkan ternyata belum cukup, karena seiring dengan brand tersebut berkembang, penggunaannya semakin luas, semakin banyak exposure, kami menyadari bahwa banyak beberapa aspek-aspek di mana brand tersebut akhirnya menjadi kurang terproteksi. Sebagai salah satu beberapa contoh yang kita temukan di sini adalah bagaimana kalau ada perusahaan yang namanya Java Fresh.
PT Java Fresh atau CV Java Fresh dan sebagainya. PT kami namanya PT Nusantara Segar Global, Java Fresh itu brandnya. Boleh nggak misalnya ada perusahaan yang mana ada PT Java Fresh atau CV Java Fresh yang kemudian punya produk buah segar. Buah segarnya namanya bukan Java Fresh, mungkin buah segarnya namanya Jawa Segar misalnya kayak gitu. Tapi PT-nya PT Java Fresh, boleh nggak seperti itu? Nah itu beberapa kasus yang kemudian menantang buat kita. Lalu bagaimana kalau kami menemukan produk atau merek tersebut di luar negeri? Ketika kemudian di Belanda tiba-tiba ada produk varietas lemon, lime, yang namanya Java Fresh Lime. Karena kami baru mendaftarkannya di Indonesia, bagaimana perlindungannya di luar negeri? Apa yang dapat kami lakukan, kepada siapa kami harus mengkonfrontasi ketika ada produk-produk yang bukan dari kami, tapi punya merek yang sama? Atau bagaimana kalau misalnya seperti salah satu kasus yang saya angkat di sini adalah mereknya itu bukan Java Fresh, mereknya adalah Alpukat Sulawesi Original, tetapi ada tulisannya Product of Java Fresh. Alpukat ini kebetulan bukan produk kami, dijual juga secara domestik. Kami kebetulan tidak terlalu banyak masuk ke pasar domestik pada saat ini. Jadi brandnya berbeda, tetapi ada tulisannya by Java Fresh. Jadi bukan buah segarnya seperti itu kan, gitu. Jadi ada beberapa celah di mana kita merasa bahwa nilai-nilai yang kami tempelkan kepada brand tersebut menjadi ada dalam risiko tertentu. Lalu kemudian bagaimana kalau kita menggunakan kata Java Fresh itu di tempat-tempat lain? Kebetulan ketika kemudian kami mendaftarkan brand kami, muncul satu keberatan dari sebuah perusahaan multinasional tentang siapa yang berhak menggunakan kata Java dalam Java Fresh secara online. Boleh nggak punya toko online jualan buah PT Nusantara Segar Global namanya Java Fresh? Oh, ada keberatan ternyata, karena nggak bisa, itu nggak boleh gitu, di online itu tidak boleh. Nah, beberapa hal inilah yang kemudian menyadarkan kita bahwa oke, seiring dengan berkembangnya brand, kami juga harus semakin meningkatkan proteksi kami terhadap si brand tersebut, bukan hanya sekedar supaya kami menjadi satu-satunya yang boleh pakai merek tersebut, akan tetapi lebih dari itu adalah bagaimana caranya kami bisa mempunyai wewenang atau tanggung jawab lebih untuk menempelkan nilai-nilai tertentu yang kami harapkan kepada brand tersebut. Sehingga ketika misalnya ada produk yang tidak sesuai dengan visi misi kami, atau misalnya ada perusahaan yang menggunakan nama Java Fresh tapi tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, kami bisa mempunyai hak untuk memastikan bahwa merek kami terlindungi dan tidak kemudian terbawa oleh nilai-nilai yang tidak kami harapkan. Nah, itulah yang kemudian kami lakukan setelah itu. Silahkan slide berikutnya. Ada beberapa strategi brand protections yang kemudian kami lakukan. Hal yang pertama yang mulai kami lakukan sejak tahun 2019, kemudian 2019-2020, yang pertama adalah oke, kita harus punya brand guidelines yang lebih ketat seperti itu. Kami masuk lagi, kami kembali review lagi, kami lihat lagi konsistensi penggunaan brand kami. Harapannya adalah ketika kami konsisten menggunakan brand kami sendiri, bagaimana penempatannya, bagaimana peletakannya dan sebagainya, maka otomatis consumer kami di luar sana juga akan mudah untuk mengenali dengan konsistensi tersebut. Sehingga ketika ada perbedaan dari konsistensi yang kami buat, mereka dapat juga dengan mudah menyadari bahwa itu bukan produk yang dihasilkan oleh Java Fresh. Lalu setelah punya brand guidelines yang lebih ketat seperti itu, yang lebih jelas, lebih detail, kami kemudian juga berkonsultasi kepada firma yang memang secara fokus bergerak kepada hak cipta dan juga brand protections. Nah, dari situlah kami kemudian mengajukan lagi beberapa registrasi tambahan di kategori-kategori lain di DJKI untuk melindungi, lebih jauh lagi melindungi brand protections kami. Kami mendaftarkan di 9 kategori yang memastikan bahwa memang Java Fresh itu akan dapat melekat pada kami dan juga lebih sulit untuk melekat pada produk-produk lain. Misalnya saja sebagai salah satu contoh, bagaimana caranya supaya ketika ada kartu nama tulisannya PT Java Fresh, sebagai perusahaan bebas aja boleh kasih nama apa aja gitu. Tapi ketika itu ada di kartu nama, maka itu akan jadi satu tantangan tersendiri seperti itu, karena kami sebenarnya punya hak untuk menggunakan nama tersebut pada stationery, misalnya seperti itu. Atau bagaimana kemudian kami punya hak untuk menggunakan logo Java Fresh atau brand Java Fresh itu pada merchandise, sehingga tidak ada misalnya kantong belanjaan
Java Fresh isinya buah-buahan, buah-buahnya bukan buah Java Fresh, tapi kantong-kantong Java Fresh misalnya. Hal-hal seperti itu abu-abu yang kita berusaha untuk singkirkan. Nah, selanjutnya yang kita harapkan adalah setelah kami bisa merapikan registrasi-registrasi kami dan mendapatkan hasilnya, kami daftarkan 2019-2020, mudah-mudahan tahun depan kami sudah mendapatkan jawabannya, termasuk juga atas beberapa keberatan yang muncul dari kami, dari perusahaan multinasional, kami bisa melakukan international brand registrations, karena baru setelah kita mempunyai perlindungan yang cukup kuat di negara kami sendiri, di negara di mana kami membuat merek tersebut, kami bisa mengajukan untuk brand protection, terutama di beberapa sektor-sektor area-area negara-negara strategis yang menjadi salah satu mitra dagang kami pada saat ini. Dan dengan timeline yang seperti ini, kami berharap bahwa bukan hanya sekedar bahwa pengguna kami dapat lebih memonitor dan melindungi penggunaan merek kami, tapi lebih dari itu adalah kami berharap bahwa dengan demikian si brand Java Fresh itu betul-betul bisa menempel pada nilai-nilai yang kami harapkan dan tidak mudah tercemar atau mudah menempel pada nilai-nilai yang mungkin tidak sesuai dengan visi misi kami. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Silahkan kalau ada feedback nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih Mbak Margi. Wow, tentunya banyak pertanyaan ya, karena ini dua-duanya sangat menarik, berbeda kategori, tapi ternyata pendirinya kedua-duanya sudah memikirkan dengan sangat matang strategi kekayaan intelektual yang masing-masing. Oke, beranjak ke sesi berikutnya, kita akan memasuki presentasi ketiga dari Bapak Andrew Ong. Dia adalah Director untuk Divisi Asia Pasifik dari organisasi namanya World Intellectual Property Organization atau WIPO. WIPO adalah salah satu badan khusus PBB dengan fokus pada kekayaan intelektual dan beranggotakan 184 negara. WIPO saat ini bermarkas di Geneva, Swiss, dan misinya adalah mendorong kreativitas dan memperkenalkan pelindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. Untuk Bapak Andrew Ong, dipersilakan, Pak. Thank you, Iskandar, and a pleasant good morning and good afternoon to everyone in Jakarta. Greetings from Geneva, Switzerland, from the headquarters of the World Intellectual Property Organization. And I'm saying this from one ASEAN to another because I'm Filipino and I belong to the region. I was just saying before the program started how I missed home and how I wished I could fly home. And hopefully I could fly home in the coming months. So I want first to thank the organizers, Wordsmith, the Global Entrepreneurs Network, for inviting the World Intellectual Property Organization and myself to be included in the discussions. We have heard just before me the two very good speakers, Margaret and Andre, and they're a great example of how intellectual property links and adds value to business. So I guess my role is probably to show a bit of what the principles are, what it means to have an intellectual property. So I'm going to share my screen. I wonder if you can see my screen. If you can, please give me a thumbs up. Yeah, can you see my screen just to make sure? Okay, great. So thank you so much. I'm going to use a different a way of presenting. It won't be a PowerPoint slide. Admittedly, it's my first time to use it, so please bear with me. Also bear with me that I just came from a midnight conference from 2 in the morning to 7 in the morning this morning. And so if I'm a bit incoherent, please forgive me. So I'm going to talk about how a business can go from point A to point B, which is the left side of the arrow going to the end side. And the end side is the IP strategy for entrepreneurs. So let me go to my slides this way. Okay, so it's a whole journey, and you could see that whatever your business is, in whatever maturity you have, there is always a value add that you can have if you look at intellectual property. However, I must also mention that intellectual property is not the panacea. It doesn't answer a business problem. It is simply a tool you can use among many tools to enhance your business. And you have seen from the examples earlier how the brand, how patents, and how designs are extremely important in the business. So let me walk you through the entire journey of the arrow to get a IP strategy. So this is where we start. The question is not about IP as a legal tool. I'm a legal professional.
And that's my formal background, but I endeavor to really see intellectual property from the point of view of the entrepreneur and not from the point of view of the lawyer. It's a very different view. So from the entrepreneur's point of view, you're looking at what IP is as a tool that will enhance your business. And so you ask the question, why should I learn? Why should I know about intellectual property? So that's the perspective, hopefully, we will carry on in this discussion. Now, a lawyer's mindset is very different. We want things to be predictable. We obey rules, and we are rules-based. But for an entrepreneur, it's a totally different environment. And Andre and Margaret can vouch for that in their experience in how they carry the business to what it is today. So let me share one slide that really struck me when I was undergoing a course last year in the University of Cambridge Judge Business School. And this is the quote by Peter Drucker. And it's really true for every business. When a new venture does succeed, let me quote, more often than not, it is in a market other than the one it was originally intended to serve, with products and services not quite those which it has set out, bought in large part by customers it did not even think of when it started, and used for a host of purposes besides the one for which the products were first designed. So think about it. As an entrepreneur, you're really very flexible. You're really looking for where your product can be demanding, right? So because of that, we have to follow the entrepreneur. IP has to shape itself to answer the needs of the entrepreneur and not the other way around. So it's important to look at it from that perspective, and hence IP should be that way. So we're not looking at immediately trademark, patents. Right? We don't look at that. We look at it from the point of view of what's the knowledge in the business? What's the creative side there? What's the imagination that became a product? What information is vital to the business? How about the reputation of the business? What style, what art, what music? And from these, I would call the intangible assets, then will come the other things. Then you look at, okay, am I using a symbol? So let me just give you a rundown of the things that you may have. Am I using art, music, software? Do I have technologies in the things that I use or the things I sell? Is there a particular design, an aesthetic value that attracts my customer? And most importantly, do I have a trade secret, right? This is something that I keep confidential, that I cannot allow my employees or my staff to give to the competitor. So this is a business view of intellectual property. Then from these things, then you try to see, okay, can I trademark it? Can I patent it? Is it protected by copyright? Is it design protected? And is it a trade secret I can enforce in the court of law? So, and because of that, you want to ask these questions. What are my intellectual property? What needs protection? That's important, right? Secondly, also you want to ask the question, am I using someone else's IP? Maybe I'm building upon someone's IP. Maybe my name is similar to someone's name, right? So you look at it from that point of view. And lastly, and most importantly is, what other IP, whether it's software, brand, connections, information that I can use, which is other people's IP. Because IP is not a isolated thing. It's a thing that you can use to transact with people. So in as much as you transact with others, others can transact with you and let you use your property. So here are a few things that I think that you can ponder as a businessman, as a business person in your area. Okay, I say every enterprise has a name. If you have a name, think about it as an IP. Now, does your products have brands, logos, particular designs that attract the customer? That's an IP. How will customers and buyers find my products and services? Do I advertise? Do I use a nice packaging? Do I get some very important space in let's say, in the store, the department store? How do I guard it with IP? What materials do I use? How do I sell and market my products to consumers in another country? What devices is important to me? For example, if my product has shelf life, how do I prolong the shelf life? If my product has certain features another product doesn't have, what is it? What's the science behind it? What's the process? What's the procedure? What's my efficiency? So therefore, what's your know-how, right? This is all intellectual property. And so what information should I keep in secret against my competitors? And how do I grow this business through these intangible assets? Now, these are important intellectual property questions. Then you go into IP. Now, from an IP perspective or from a lawyer's perspective, we ask the question, okay, you have a name, is it registered?
Is it registered in the products, services that you're using today and the products and services that you may sell tomorrow? Because there's a logical expansion, right? For example, when you're into fruits, example for Margaret, you may go into preserved stuff, or you may go into other stuff, right? So you can actually already plan future trademark registration. Is it registered locally, or is it also registered in our markets, a new market as well? Now, how similar is my brand to another business? I think we've heard that. And so how do I protect? How do I put a buffer of protection around it? And how strong is my trademark? And that's something we can discuss a bit later. And how is it sufficiently covering my business? Another question will be how much of what you have is used in business is inspired from other businesses. So we want to see where the demarcation is, what's yours and what's theirs. Are you using materials, text, music, and the name of another? How can I sell more? What's limiting my sales? So therefore, can I use other people's IP? Can I learn from other people? Can I learn from other businesses? That's important. And you can transact using intellectual property. What challenges are you facing in your business? Can technology help? Can software help? I know these days, a lot of people are moving towards online, right? So in the online facility, how do you protect your domain name? I think that was discussed a bit earlier. What kind of domain name do I use? It's a trademark. What platform do I use? And when I put my materials on the platform, is it still mine or is it now someone else's? So these are things that I think every business will look at in terms of growing business. So if you could see, all these questions are not about intellectual property per se, but about your business and how your business can be given value because of intellectual property. So now a few things about IP. First is trademark registration is not required before you use your brand. You can use it, but the problem is if you don't register and protect your trademark, other people are free to use the same mark. Now, IP is a strange creature. Let me give an example which an expert gave just last night. He said, for example, you have a pen like this, right? Now, you take a flight, you go to a plane, you take a flight, you go to another country. When you arrive in that country, you take out your pen. This is still your pen. Nobody can claim otherwise. Imagine if you take your pen, you take your flight, go to another country, and when you land, this pen is no longer yours. Imagine if you land in another country, this pen is no longer yours. That is intellectual property. It's very territorial. You may have a brand, people may know your brand in Indonesia, but nobody may know about it in Mongolia. So when you export to Mongolia, when you export to Europe, it's not yours. Your brand is not yours. So you have to prove it's yours. You have to register it's yours, and you have to fight to make it yours as well. So that's the territoriality of intellectual property. And I think that's extremely important because that you need to consider that when you strategize your business. So registration allows you to stop others from using your trademark, but only in the country where you register it. Now, different registrations needed for different countries. Okay. Now, copyright, I think this could even be a joke. Copyright is not the right to copy without permission. So it's something that you need to consider. And copyright protection, unlike trademark, is automatic globally. You don't need registration. You just need to prove it. So these are the things, the nuances that you want to ask your lawyer, you want to ask an IP agent about after you look at it from a business point of view. So also looking at designs, it can be registered, and it can be registered separately from a trademark. Now, the beauty of a trademark is you can renew it forever. So if you could start a business the way our entrepreneurs here, Andre and Margaret, started, you can succeed that business to your children, to the second generation, to the third generation, to the fourth, fifth, sixth, seventh, and your brand is still yours because you can renew forever. But not with regard to design, not with regard to patents. There is a time limit which is not extendable when it's done. So those are the things that you want to look into. Those are the things that I think strategy should consider. So just a few things about trademark. So it could be a name, it could be a number, it could be design, it could be a container, it could be a 3D mark. So it's a very, very flexible comparison. Just to give a bit of comic here, it's a play of words. Trademark branding is a play of words. Imagine this humble shoe repair shop, okay? It has great branding. He says, I will heal you with an H-E-E-L.
I will save your soul with an SOLE, and I will even die, DYE, for you. So it's a shoe repair with a great brand. And the name, of course, is Jesus Shoe Repair. Okay, so it can also be a design. It could be some very humble materials like here, wood, which can pay a huge price because of the designs. It can be copyrighted, it can be designed as well. So these are things you have to go into. Now, let's go into patents. Patents, I think, it's an area where Andre is very, very familiar with. So patents normally scare the hell out of many people. Patents are simply solutions. So if you have a problem, a technical problem in your business, a patent is a solution. If you found the solution, you can patent it and it's yours. If you found a solution, if you need a solution, you can find it also in other people's patent, because other people's patent discloses what is their solution. And so because of that, you can negotiate the license. Now, one thing very, very interesting here is, just like the pen example that I said, someone's patent, let's say in the US, if it's not registered in Indonesia, it's free for you in Indonesia. So that's something to think about, right? So you can go into the patent database, look for information, look for technology, look for solutions to your problems. If it's not registered in your country, it's something you can work in and use, right? So patent database is a huge source of scientific and technology information. We have over 90 million patent documents globally accessible from WIPO website as well as for proprietary website. So that's something that the businesses can look into as part of your strategy. It's not just about the protection, it's also a matter of learning from other people. So here is a humble furniture again. Weaving. Weaving is an age-old practice, but there is a patent, believe it or not, on this furniture, which is designed, which is again a design registration also because it looks like a leaf, but it's actually a bed. And so there's a know-how. Now, know-how is a trade secret, right? So how you weave it in a way that even if it's used several times, it will not be destroyed, that's a know-how. Materials that you use in material science, which you don't want to disclose in a patent, can be a trade secret or a know-how. So it can be done, it can be used. So now going to the last few things. So in doing so, I think the first order of business is to audit, to find out what intellectual property you have. And whatever state or maturity you have in your business, even if you already have patents, it's good to audit, to find out how strong your patents are. If it's going to be questioned in court, will it be validated? Things like that. So it's a good thing to do an audit. Now, also, as I said earlier, you can also look at partnering with universities, partnering with research institutions, partnering with entities that have technology that you can use to help in your business. So that's also another thing you can use. Now, if you go to the WIPO website, you will find stories, many, many stories of how businesses have used IP in various ways and how they were helped in many ways. So just look at our website and you'll find all these stories. Now, I just want to end with saying that we do provide technical assistance as a UN agency. We help not just government, but we also help users, so enterprises. And so that brings me to one of the things that I'd like to discuss at the end of this presentation is we're trying to create a network of entrepreneurs between Asia and Europe. So if you're an entrepreneur with business interest for Europe, or you would like to know about European enterprises and your counterparts, I hope you can join us as we establish the Global Entrepreneurship Network for Europe and Asia. So on that note, thank you so much, and I hope you have learned a bit about intellectual property from the business point of view. Thank you so much. Over to you, Iskandar. Terima kasih atas presentasinya Bapak Andrew, itu sangat komprehensif sekali. Saya yakin banyak audiens yang ingin menanyakan pertanyaan mengenai aspek-aspek dalam strategi IP yang bisa mereka aplikasikan dalam bisnis masing-masing. Tapi sebelum kita sampai ke situ, kita akan memasuki sesi diskusi antara Bapak Andrew dengan dua orang pembicara kita. Kita akan menggunakan momen yang sangat langka ini sebagai medium agar dua pembicara dan nantinya audiens untuk berkonsultasi dengan Andrew yang mewakili organisasi kekayaan intelektual terbesar di dunia. Kita akan berikan kesempatan giliran pertama untuk Mas Andri untuk bertanya kepada Andrew. Tapi sebelumnya saya juga ada pertanyaan untuk
Pak Andrew. Ini pertanyaan saya adalah, mengapa bagi banyak pebisnis termasuk di Indonesia banyak yang tidak atau kurang memprioritaskan isu kekayaan intelektual, sehingga aspek tersebut tidak otomatis dipikirkan ketika seseorang memulai wirausaha. Silakan Pak Andrew. Are you asking the question to me, Iskandar? Yes, I am asking the question to you. Is Raven interpreting my question? Raven isn't joined yet. Oh, okay. Okay, so I will ask in English then. Hopefully, Mbak Novi will translate it into Indonesian. My question is why there's so many businessmen, including in Indonesia, have a lack of sense of to prioritize IP. Yes, as they say, necessity is the mother of invention, right? If you don't need it, why go into intellectual property? So as I said, if you don't need intellectual property, why should you care, right? Now, when you're starting a business, that's not the most important thing you want to think about. You want to think about what product is important, what demand is there that you can meet, and what's the revenue model so that you can sustain your business, pay your employees, and sustain, right? Of course, intellectual property is important, but it's not in the radar. And I must say, it's not just Indonesian SMEs. It's Filipino SMEs, it's Thai SMEs, it's SMEs all over the world. And believe it or not, even SMEs in first world countries also have that issue. And it's normal. So you start your business caring about the essential things, right? But I would advise, as you become more stable in your business, you have to start looking and thinking about IP. Let's say if you're a growing bakery, we have many bakeries everywhere, right? Now you look at your name. Oh, my name is very similar to another brand. You may want to rethink and change your name. I used to practice IP in the Philippines, and I'm saddened by the fact that sometimes I could see, let's say, a new store being inaugurated, and the name is so similar to, let's say, a name of a client. So I am forced to write a cease and desist order to stop the newly inaugurated store so that they need to change their name. Now, what does that mean? That means that the entrepreneur failed to look at that point of view of IP, whether it's someone's IP that they're using that they cannot use, right? So it's a tug of war always, but it's normally it's understandable. I hope I've answered your question, Iskandar. Oh yes, yes, surely. Thank you very much. Oke, sekarang giliran dari Mas Andri. Silahkan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia karena apapun itu akan diterjemahkan oleh Novi untuk bertanya. Silakan Mas Andri. Ya, baik, terima kasih. Saya ingin bertanya tentang bagaimana sih sebenarnya strategi seorang pebisnis, apalagi kalau kita kan di tech ya. Kita kadang banyak desain atau banyak semacam, kalau kita bilang utility pattern untuk bisa expand ke banyak negara, karena kami tahu biayanya juga cukup mahal. Ada nggak strategi khusus yang bagus untuk kita gunakan, tapi kita bisa protect banyak negara? Ya, terima kasih. Yes, just very quickly, in terms of brand protection, we do have a system called Madrid Protocol. So you don't need to leave Indonesia to protect your brand in 190 countries globally. And it's a cheaper alternative as well, because normally without the Madrid is you need to hire your lawyer who will hire the foreign lawyer, and then they will work together and then register it in another country. This time, you simply have to file it with DGIP in Indonesia. And then DGIP will submit your application to WIPO for free, and then WIPO submit it to the country's IP office. Now, if there are no issues, your brand gets registered in less than 18 months because we have a deadline for countries. So it's not only cost effective, it's also time bound. So that means it's very assuring for the applicant, right?
You don't have to deal with currencies. You only pay in Swiss francs for all kinds of countries. So if you have 20 countries to register, you don't have to convert it to different currencies. You only convert your currency to the Swiss francs. So it's a viable strategy for brand. For patent, admittedly, it's very expensive. If you're looking at an invention patent, which means it has fulfilled the requirement of an inventive step or a non-obviousness step, it will be expensive, right? It's probably about $7,000-8,000 probably in cost. But it's something that you can rely on as you negotiate, as you license your technology and you sell. It's extremely important because you don't want to be sued when you sell your product in another country because someone else has already the patent, right, of that technology. So it's important. I would say the strategy here is not look at protection first, look at patent search first. You want to know whether you are free to export to a country because it's not patented by someone else. That I think is the first question, the first strategy. If the answer is yes, that means it's free, then you can think about how I can lower my cost in patenting. You can always negotiate with your distributor or with your importer to share the cost of patenting, right? Or you can always avail of our system called PCT, where you're given a 36 months lag before you can actually spend more money on the patent. So that gives you time to negotiate and to enter all kinds of deals with your partners in another country. So that is a good strategy you can use. I hope that helps a bit. Of course, we can take it offline and WIPO can help you navigate through the process as well. And we'd love to feature you because we are very proud to feature ASEAN businesses like yours and introduce them to Europe, the US as well, including that of Margaret. Ya, terima kasih. Apakah Mas Andri masih ada pertanyaan? Bisa satu lagi mungkin atau? Oke, mungkin satu lagi ya. Kalau di WIPO itu bedanya apa dengan PCT ya? Kami biasanya kalau apply patent application lewat PCT, tapi saya belum mengerti konsepnya sebenarnya karena PCT, dengan WIPO. Apakah organisasi PCT itu aplikasi di WIPO atau gimana? Terima kasih. Yeah, WIPO owns PCT in a way, right? We administer PCT. So we gave birth to and we operate PCT. And of course, when you say WIPO, we are not a business entity, right? So we are an international organization, a UN agency, and our stakeholders, or I would say shareholders, quote unquote, are the countries. So the countries meet every year several times, discuss PCT rules, amendments, operations, and give assistance also to applicants. So we have a customer service for PCT at WIPO. Feel free to give us a call and ask any question and we can help you. As an applicant, you are our customer, you're our end user. So WIPO is PCT is WIPO in a way. Baik, ya, terima kasih. Itu aja. Oke, sekarang ke pembicara berikutnya yaitu Margareta diberikan kesempatan untuk mungkin berkonsultasi dengan Bapak Andrew. Silakan. Terima kasih banyak Iskandar. Terima kasih banyak Pak Andrew for the opportunity. Sangat menarik sekali karena kebetulan brand kami adalah untuk ekspor, jadi ada banyak interaction sini. Sebenarnya lebih mau meminta semacam assessment gitu ya, semacam feedback dari strategi yang kita punya pada saat ini. Jadi strategi kami sekarang ini adalah setelah kami punya brand guidelines-nya, kami masukkan untuk dari sisi brandnya itu ke DJKI ke beberapa kategori seperti itu. Dan ide kami adalah setelah kami punya semua brand protection di kategori-kategori yang kami harapkan dalam 20, 30 tahun, 50 tahun ke depan kami perlukan pada saat itu, baru kemudian kami masuk ke brand protection secara internasional seperti itu. Tetapi pertanyaan saya adalah apakah
sebaiknya justru proses ini dijalankan secara paralel. Artinya di saat kami melakukan pendaftaran di DJKI, kami sudah mendapatkan satu perlindungan untuk kategori buah segar. Apakah sebaiknya kita justru juga sudah mulai untuk mendaftarkan satu kategori itu di secara internasional seperti itu? Okay, from your presentation, I could see that it's a very successful and it's a very matured business. So I think you have the financial wherewithal to do the process in parallel. Ideally, it should also be parallel because it's a first, I would say, a first application rule, right? So the one who applies first gets a senior right. So you wanna be the first to apply in another country vis-a-vis somebody else, right? And normally the story that we hear is when you export to another country through a distributor or through someone buys from you in Jakarta and then brings it to another country, and then after a while the person becomes enterprising. And so the person gets to register your name, even if it's not his or hers in another country. So when you are going to apply, you find out somebody else has beat you to the draw. You want to avoid that. I normally advise, but this is not a legal advice, just a personal advice, that businesses should look at the future and put a stake on branding. We do have a global brand database that you can look at. You can just search into our WIPO website. You'll find out all the brands of all countries in that single database. So you'll be able to see also if you have someone already registering Java Fresh or something else that's near your brand. Thank you. Terima kasih banyak jawabannya Pak Andrew. Sebenarnya saya masih boleh menanya lagi nggak? Silakan satu pertanyaan lagi boleh. Satu pertanyaan lagi ya, mungkin lebih ke arah ke follow up-nya ya. Saya curious gitu, ketika say for example ternyata brand tersebut sudah didaftarkan di secara internasional gitu tanpa pengetahuan kita seperti itu. Ketika kalau di DJKI kami tahu prosesnya kira-kira seperti apa, tapi saya wondering kalau misalnya secara internasional prosesnya seperti apa sih yang kita harus tempuh seperti itu ketika sudah brand tersebut misalnya bentrok dengan brand yang sudah didaftarkan sebelumnya. Yeah, which is why I think it's good to look at the Madrid system, because the Madrid system allows you to take a peek on the different processes of other countries. And normally, because they belong to the Madrid protocol, there are certain minimum protocols that they use. So which is going to be very much a mirror of what Jakarta is also doing or what DJIP is doing, right? And as I said earlier, it's time bound. So when you file something, within X months, you get this, within X months, you get that. So it's going to be more predictable for you. So it costs less as well. What is important, I guess, before you use the Madrid system is to ensure that you have a strong trademark, as I mentioned earlier. What's a strong trademark? Is it descriptive? That means it's weak. Is it generic? So it's weak. Or is it something really strong, right? And then you can use the global brand database to already search in advance. If there's nobody else that's near or similar to your trademark, you go ahead and file Madrid. Now, I say that because if you have a weak mark, if you have a mark where it's similar to somebody else's mark already registered in that country, Madrid may not be very useful because Madrid will stop the moment there is an opposition. So once there is someone who opposes you, it becomes a normal process where you need to hire a lawyer from that country to defend you. So the efficiency, the cost effectiveness of Madrid disappears. So you wanna strategize that way. So if you have a strong mark, use Madrid. If you have a mark where there's no similar registration in that country, use Madrid. But if it's a weak mark, it's something you need to argue, you need to fight, then you need to consider other strategies as well. Thank you so much, Mr. Andrew, for the answer. My pleasure. Oke, kita kan memasuki sesi terakhir. Kita akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya, tapi mungkin sambil audiens mempersiapkan pertanyaannya, saya sendiri ada pertanyaan satu lagi.
apa saja challenges yang biasa dihadapi startup untuk meng-establish strategi IP mereka dan bagaimana mereka bisa mengatasi challenge tersebut. Ya. Halo. I think it's a question that's more fitting to be answered by Margaret and Andre, because they are business people and they know what it means to start up. I wouldn't know. Can I deflect the question to them? Oke, silakan Mas Andri. Sejauh ini untuk Mas kan startup ya, apa saja challenges yang dihadapi saat ini sebenarnya? Mungkin bisa khususnya tadi kan cerita patennya di Australia dan di Amerika ya kalau nggak salah. Nah sebenarnya ini targetnya siapa dan di Indonesia sendiri sejauh mana Nixclad ini udah ada gitu? Ya, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya kalau buat kita startup itu challenge-nya adalah pendanaan, terutama karena mahal sekali. Kita terus terang kemarin untuk paten sampai granted aja yang US kita udah hampir habis sekitar $25.000. Itu baru sampai satu negara aja, US aja yang kita proteksi gitu. Nah, sebenarnya makanya tadi kalau saya bicara strategi, awal-awal kita menggunakan sistem professional patent. Pada saat itu saya nulis sendiri itu paten. Saya daftarin sendiri, ada caranya di YouTube mendaftarkan US patent atau Australian patent. Dan itu sebenarnya untuk bisa kita gunakan sebagai kayak ngeblok waktu sih. Kayak Andrew bilang tadi, bahwa siapa yang duluan punya ide itu dan meregistrasi, dia yang akan menang ke depannya. Nah, itu strategi itu yang saya gunakan. Jadi professional patent less than $100. Setelah itu baru kalau bisnis jalan, yang Andrew bilang stabil dan income mulai masuk, ya kita mulai mendanai proteksi itu termasuk trademark-nya. Ya itu yang kita lakukan. Jadi kita nggak menghabiskan uang banyak di awal karena itu berbahaya untuk startup. Kita bicara tentang cash flow kalau sudah di bisnis lain ceritanya. Jadi itu secondary tapi kita bisa lakukan strategi. Itu yang kita lakukan. Oke, apakah ada dari audiens yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Mungkin Mas Tara juga bisa bantu untuk unmute. Oh ya, untuk apa namanya untuk pertanyaan nanti bisa langsung di raise hand aja, nanti akan dibantu untuk di unmute untuk dari peserta untuk pertanyaannya. Silakan, apakah ada pertanyaan dari peserta? Any question from the audience? Ada nggak Mas yang raise hand? Oke, kalau belum tidak ada, saya mau bertanya untuk Mbak Marji. Ini Java Fresh sendiri sebenarnya apa saja IP propertinya gitu? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Mute. Halo Mbak Marji. Mbak Marji di mute. Mas Tara bisa bantu unmute Mbak Marji? Oh iya, maaf. Oke, dah. Oke, terima kasih. Ya, karena tadi saya nggak bisa unmute diri saya sendiri. Oh, oke. Sorry. Oke, kalau sebenarnya Java Fresh sendiri dari sisi IPs-nya itu dari sisi produk sebenarnya agak limited karena kami bergerak dengan bidang buah segar, fresh produce seperti itu. Jadi buahnya sendiri memang bukan sebuah inovasi karena memang kita mengutamakan kesegarannya seperti itu. Jadi dari fase awalnya yang terutama kita memang lindungi adalah the brand itself seperti itu ya, Java Fresh seperti itu. Logo, penggunaan, penempatan seperti itu hal pertama yang buat kami adalah aset karena
salah satu yang juga utama ketika barang kami tiba di negara tujuan adalah seberapa jauh konsumer bisa mengenali produk kami dan membeli karena pertimbangannya adalah brand yang kami punya, seperti itu. Namun memang dalam beberapa tahun ke depan fokusnya Java Fresh adalah untuk pengembangan research dan teknologi itu sendiri, seperti itu. Terutama yang terkait dengan pasca dan prapanen, seperti itu. Nah, disitulah kemudian kami juga sudah mulai berdiskusi seperti itu dengan beberapa teman researcher juga, seperti itu, karena areanya cukup berbeda dari kami gitu as a trader gitu dengan researcher tentang beberapa hal, beberapa kemungkinan paten atau kemungkinan terobosan teknologi yang memang perlu dilindungi secara kepemilikan rights untuk penggunaan teknologi tersebut oleh Java Fresh, karena riset tersebut kami jalankan seperti itu, baik dengan researchernya maupun juga dengan dunia luar, seperti itu. Pada saat ini hasil risetnya belum ada seperti itu, tetapi secara paralel di saat riset itu berjalan, kami juga sebenarnya sudah mulai setting, mempersiapkan seperti itu beberapa. Kami konsul juga ke beberapa ke firma di Indonesia seperti itu tentang bagaimana caranya melindungi apa yang nantinya akan kemudian muncul, seperti itu. Jadi mungkin kalau menyambung tadi pertanyaannya Iskandar gitu ya, terkait dengan startup itu challenge-nya apa sih gitu. Mungkin kalau saya ngerasa juga salah satunya adalah challenge-nya adalah to see forward gitu. Karena ketika kita mulai sesuatu, kita most of the time startup itu mulainya dari zero gitu kan ya. Brand saya nggak punya merek, nggak punya nilai apa-apa gitu. Java Fresh apa gitu kan, 2014 yang nggak ada yang tahu merek Java Fresh itu apa. Pada saat ini saya teknologinya udah punya belum, misalnya beberapa teknologi yang mau kita kembangkan di Java Fresh. Pada saat ini belum berhasil risetnya, jadi hasilnya belum ada. Tetapi bagaimana kita bisa think forward, berpikir 10 tahun, 20 tahun kemudian, apa yang kita butuhkan untuk melindungi apa yang kita punya sekarang, apa yang kita butuhkan untuk melindungi bisnis kita pada saat itu gitu. Jadi roadmap-nya memang harus jelas tentang apa yang mau kita lakukan, step-stepnya seperti apa, dan hal-hal apa saja yang perlu dilindungi dari hal-hal yang sedemikian, seperti itu. Itu sih kalau dari Java Fresh seperti itu. Tapi kemudian mau nambahin sedikit kaitannya dengan brand itu tadi ya, dengan challenge-nya startup. Challenge kedua, kalau yang tadi internal, yang kedua challenge-nya datangnya dari eksternal. Kenapa? Kita bawa satu brand yang baru, seperti itu. Seberapapun uniknya, seberapapun kita punya strength tentang filosofi, tentang kekhasan produk dan sebagainya, time matters buat saya, seperti itu. Artinya menggunakan kata Java di Java Fresh, seperti itu. Ada perusahaan multinasional yang sangat besar gitu kan ya, yang menggunakan kata itu, dan mereka menganggap penggunaan kata Java Fresh di dalam kata Java Fresh itu melanggar hak cipta mereka ketika digunakan secara online, ketika digunakan secara perangkat komputer, seperti itu. Yang mana kalau misalnya kita bicara tentang argumennya Java Fresh is not itu bukan merek komputer gitu kan ya, itu bukan merek software kan ya, it's so clear gitu, nggak akan ada merek, dan it's not our main business, dan itu sudah tertuang jelas ketika kami memaparkan tentang tujuan kami mendaftarkan merek tersebut. Akan tetapi pada saat ini adalah satu merek yang baru, seperti itu, sehingga merek-merek yang sudah jauh lebih lama, jauh lebih established, ketika ada sedikit saja kemiripan, itu bisa mengajukan keberatan. Itu challenge yang saya rasakan sih gitu, bahwa memang kita harus bergerak dengan waktu dan bisa melihat ke depannya kayak gitu. Oke, salah satu yang paling basic dalam IP protection adalah pendaftaran merek gitu, Mbak Martia. Mungkin berkaca dari pengalaman sendiri, apakah pendaftaran merek itu rumit? Karena kelihatannya di Indonesia, saya melihatnya banyak UMKM gitu yang mungkin enggan mendaftarkan merek karena mereka pikir itu rumit dan birokrasi gitu. Bagaimana pengalamannya? Sebenarnya rumit nggak sih mendaftarkan merek? Terus step-stepnya apa aja yang waktu itu yang dilakukan? Oke, saya bisa belajar dari pengalaman kami gitu ya. Pertama kali kami mendaftarkan merek, kami nggak punya budget untuk hiring lawyers untuk kemudian defend us di berbagai kategori dan sebagainya. We don't have the budget, we do it ourselves kayak gitu.
Dan prosesnya rumit nggak? Saya nggak punya background hukum seperti itu. It's the first time saya mendaftarkan merek. Buat saya sih rumit banget gitu kan seperti itu. Tetapi kalau dilihat dari prosesnya adalah it's doable, it's very doable. Artinya sebenarnya semua aturannya itu seperti apa yang harus dibawa, apa yang harus dipersiapkan, biayanya berapa, harus kemana, ketemunya siapa, nunggunya berapa lama, semuanya sebenarnya sudah ada. Dan selama kita mau ngulik kayak gitu, jadi apakah rumit? Iya rumit, tapi bisa di jalanan. Nggak ada satupun informasi yang saya nggak bisa ketemukan ketika saya menjalankan. Nggak ada sekalipun saya harus main belakang lah, apalah gitu untuk mempercepat proses, nggak ada. Karena everything is there, seperti itu. Once it's submitted, seperti itu memang kita harus selalu follow up. Kadang-kadang ya prosesnya kalau buat saya 2-3 tahun, 3 tahun pada saat itu pendaftaran pertama. Dan ya toh akhirnya saya dapat seperti itu dengan betul-betul kita mengerjakan semuanya sendiri. Saya nganterin berkasnya, cek itu dari 15 ke DJKI, bawa gitu, bayarnya harus cash. Jadi udah kayak bawa nyetoran di bank seperti itu, but it's doable seperti itu. Kalau dibilang rumit, pasti comparison-nya adalah dengan apa yang akan kita dapatkan kayak gitu kan. Ini rumit banget sih buat merek yang belum apa-apa, ibaratnya kayak gitu. Tapi kan kita nggak ngeliatnya gitu. Ini rumit karena it's gonna be very valuable in the future. Itu yang harus kita as a startup harus punya belief itu dong sama produk kita kan kayak gitu. Kalau kita nggak percaya sama brand kita, siapa yang percaya kayak gitu, seperti itu. Oke, wow. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ada pertanyaan untuk Andrew. Untuk Andrew, pertanyaan saya adalah apakah ada perlindungan kolektif untuk kekayaan intelektual? Biasanya owner-nya kan perusahaan atau individu. Apakah ada perlindungan kolektif? Mungkin bisa share something about geographical indication. Sure. So the question, thank you for the question, Iskandar. So the question is about geographical indications. Yeah. Okay, well, we have trademarks, right, which is going to cover the commercial source of an individual or an entity. There are also collective brands that will identify a group rather than an individual. So a geographical indication can identify a particular product from a place, whether it's a village, their boundaries, or an island, or a province, or a district. In the same way, a certification and collective mark can also be a brand for a collective group or a group that is certified to have complied with a certain quality, certain characteristics, certain features. So I would say it's important because individually it's a battle you fight on your own. But if you're collective, let's say you are, the mangoes of Bangladesh. So they probably have areas in Bangladesh where, because of the soil, the climate, their particular mangoes from that area, or from that mountain, or from that island is extremely sweet. They can collectively create a brand, guard it so that nobody else can use that phrase, that logo, that name, unless you are a mango from that area. Now, we have seen it very many times in Europe, in Asia, that by doing so, whether it's geographical indications, whether it's collective marks or certification marks, the revenues of the farmers, the revenues of the producers have increased 10, 20 times. We have seen, for example, recently in Cambodia, an island where they have it's called Kong Trong, where they're able to create that collective brand. So consumers are very happy because when they go to a grocery, when they buy a pomelo, they're not sure whether pomelo is sweet or sour, right? So it's always a guessing game. You can buy home something and then it's sour. Now, if you have a party, you have guests, you want to go to the grocery and buy an exclusively, surely sweet pomelo, and you're willing to pay the price. So for an unbranded pomelo, you pay probably, let's say, $1. For a sweetened Kong Trong pomelo, you're willing to pay $5. And where does that go? The $5 goes to the farmers, right? So it goes to the producer. So you reward them for policing their product from a particular place. It's not easy.
It's not easy to do, and we have experienced that. Normally, it's very difficult for competitors, let's say the pomelo producers from a place, to even cooperate with each other. The natural tendency of entrepreneurs is to compete. And to compete is to fight against each other and not to cooperate with each other. So that's always the difficulty. But those who are able to compete and collaborate and create a group mark, a group brand, the rewards are enormous, really enormous. One such thing, for example, is honey, the New Zealand Manuka honey. We all know Manuka honey is extremely expensive. It was not such a thing before. So what they did was, as an industry, they grouped together. They invested on scientific knowledge to understand what's the nutrition, what's the special about the Manuka honey, and how to propagate and how to market it to the world as different from another honey. So now, after 20 years, we all know Manuka honey. We all are willing to pay a high price for Manuka honey. So they have collectively better power, better seller power because of that. So I hope I've given you some glimpse of geographical indications, collective mark, and certification marks. Ya, terima kasih Pak Andrew. Apakah ada pertanyaan lain dari audiens atau mungkin dari Mbak Marji dan Mas Andri untuk Pak Andrew? Anggap saja beliau memberikan konsultasi gratis gitu. Jadi ini semacam kesempatan yang langka. Apakah ada pertanyaan dari? But this is not legal advice. I must disclaim. I'm only giving broad advice from one ASEAN to another. Iya. Apakah ada pertanyaan dari audiens mungkin yang mau bertanya? Atau silakan, kita masih ada waktu sesuai dengan jadwal sampai 20.30. Jadi kalau misalkan Mbak Marji atau Mas Andri ada pertanyaan bisa langsung disampaikan, karena untuk bertemu dengan Andrew sangat susah. Ya, gimana Mbak Marji atau Mas Andri? Kalau pertanyaan mungkin, kalau di Indonesia, kalau di Jakarta, WIPO ada perwakilannya atau di mana kantornya, atau gimana cara menghubungi, apa memang harus ke pusat WIPO-nya? The nearest office that we have to ASEAN and that serves ASEAN is our Singapore office, Singapore being part of the ASEAN, right? So we do have a WIPO Singapore office in Singapore, and that's the closest. Now, the thing about WIPO is, even if wherever we're located, you can just use our hotline, and you're able to have someone receive your call 24 hours. So if Europe sleeps, Asia wakes up, right? Or when Asia sleeps, North America wakes up. So we have many satellite offices. We have one in China, in Russia. We have in Japan. We also have in Africa. We have 2 offices, Algeria and Nigeria in Africa. And we have Brazil also in Latin America. So we have several offices, and probably we can open more. and maybe one in Jakarta in the future. Terima kasih. Oke, is there any other question? Ada pertanyaan lain dari audiens? Oke, saya sendiri sangat patient terhadap kekayaan intelektual, jadi sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan. Mungkin untuk Andrew, one more question before we close this session. Indonesia terkenal dengan banyak produk kopinya. Kopi ini memiliki bagian dari komoditas yang bisa kita lindungi dengan indikasi geografis gitu ya, Pak Andrew. Bagaimana melihatnya? Apa nilai tambah dari strategi ini gitu untuk pengembangan komoditas kopi di Indonesia kalau sudah terlindungi dengan indikasi geografi? I think, you know, the hugeness, the size of Indonesia's economy, it's already a huge plus factor. You have a huge domestic market. You have the chance to perfect your products nationally, so you can go out internationally, right? And I've seen a lot of Indonesian companies in exports as well. I guess what is important is to understand that in the global value chain, the currency that is used is intellectual property. So you must understand how your distributors, how your market behave.
They always look for the brand. They always look for the reputation. They always look for the quality behind the brand, whether it is, let's say, is it a green technology? Is it environmentally friendly? Is it fair trade? So this is very important for consumers outside. Is the design, the aesthetics, original? Is it appealing, or is it just a Me Too design or a Me Too brand, right? So those kinds of things, I think, are important to stress probably to more and more SMEs. So as they start their business, as they operate their business, they can scale up. They can scale up nationally and scale up internationally as well. I think the Directorate General of the Intellectual Property Office, or DGIP, is doing a great job trying to raise the awareness and trying its best to cope up with the growing demand for IP services. But I think one office might not be enough for a big country like Indonesia. So private sector networks like the GEN or other networks, chambers, I think can do their part. And DGIP, I'm sure, will be more than glad to be part of that initiative. And what's very effective, I think, when we discuss intellectual property is to discuss it on an industry basis. Because IP for, let's say, for Andri's industry is very different from IP in Margaret's industry. And IP for restaurants, for tourism is totally different from IP, let's say, for services. So those kinds of things are important. The nuances are important. Because in as much as I'm an IP lawyer and I'm an advocate for IP, it can be a double-bladed sword. It can be used against you, or it can be used for you. It can be used to offend, to be an offensive tool. It can also be a tool for defense, for business. So these are the things I think that we need to look at from an industry perspective. So if Indonesia has certain number of key industries, there could be a good IP desk per industry, so that you can really master and become a global knowledge for IP on a particular industry that Indonesia is good at. We have seen how Korea has moved from a resource economy to an intellectual, intangible based economy. And most recently is China. We have seen how they have moved very quickly in the past 10 years with their national IP strategy. They have moved towards doing a Me Too product to a upgraded, homegrown, innovative products. 10 years ago, I think if you ask yourselves, is there a China brand? I guess the answer is no. Now we have Huawei, we have many China brands. So I guess the same way, I hope we will have Indonesian brands globally recognized in the next few years. So let's work towards that. Oke, terima kasih Pak Andrew. Apakah ada pertanyaan dari audiens? Mas Tara, bisa dicek apakah ada yang raise hands. Oke, buat yang raise hand bisa langsung bisa langsung di raise hand aja untuk pertanyaan, nanti akan dibantu untuk sebenarnya udah bisa unmute sendiri, tinggal raise hand aja, nanti akan otomatis maju ke depan, nanti akan ke samping ke Pak Iskandar, nanti akan bisa langsung unmute. Atau kalau misalnya memang nggak bisa raise hand, bisa langsung di chat aja, di chat nanti dikasih tahu. Jika tidak ada, kita akan menutup acara ini, tapi mungkin kalau dari Mbak Marji atau Pak Andri masih ada pertanyaan juga boleh. But if it's enough, kita bisa mengakhiri acara ini. Mungkin saya ada satu pertanyaan lagi kali ya. Oh, silakan Mbak Marji. Okay, just one more questions. Kalau Wipro sendiri, apakah mempunyai entah program assistance yang kaitannya fokusin on entah itu Southeast Asia atau developing countries, perusahaan-perusahaan di Southeast Asia atau developing countries seperti itu? Yeah, I can refer to. We have so many programs and so many projects. There are projects for women entrepreneurs, which you may be interested. There are projects for youth entrepreneurs, which I think Andrew will be interested as well. So we have many such programs. So we just simply have to look for them. I would suggest that collectively, let's say from an association in your industry or a chamber
you can write us and we can have that conversation, because we don't have to go with what's existing. We can create one, tailor fit one for your industry. Sounds good. Okay, sure. Thank you so much. Oh, oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita rasanya harus mengakhiri diskusi saat malam ini. Terima kasih atas diskusinya yang sangat insightful kepada Bapak Andrew Ong, kepada Mas Andri Mahendra, dan kepada Mbak Margareta Astaman. Kami dari Wordsmith Group mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pembicara dan peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk seminar malam ini. Juga kepada media partner, Impactner, Kumpul.id, Ngerti Hukum, dan UKM Indonesia.id. Saya sebagai host undur diri, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat malam semuanya.